Make you smile? That's easy. If you want to win, you have to be careful. Let's go! Help! Get in the room! I can make this gun talk! Someone has been here. Danger ahead! Fall back to the safe zone! Head towards the mark! I'll search for vehicles. Come to me! Good job! Get in! Wasn't me! Stay alert! Need supplies! I'm out! Need ammo! Need attachments! Make you smile? That's easy. I'll pull the strings and make a show of it. Ha! Let's get this show on the road! I'm the puppet master! You listen to me! I got supplies! Give me a med kit and I'll make it disappear. Get on voice chat. If I could actually do magic, I'd make all the bullets disappear. Except for mine. Appreciated. All you need to do is kill the last enemy standing to win. Let's do this! Watch out for ambush. Don't help! Watch out for ambush. Don't rush. Help! Get in the room. Get in the room. I like to hunt down my targets one at a time. Someone's been here. Danger up ahead! A good gun is all I need to hunt. I'll look for a vehicle. On me!
Hit and run. That's the way I roll. Get the airdrop! Get in! Stop here. No problem. Lay low and wait for the prey to show itself. Keep your eyes peeled. I need supplies. If the price is right, I'll do it. If you want to win, you have to be careful. Bounty hunter at your service. I've got supplies! Turn on voice chat. تكلمي عربي والله ما افهم انجليزي، ما افهم انجليزي يعني من بداية الجيم وانتي نو وما ادري ايش. نزلي من السيارة انا اسوق. نو. نزلي. كيف اقولها نزلي بالانجليزي؟ نو. داون. فروم. نزلي من السيارة، نزلي. نو. نزلي راح ارميك بس ما يتمك. ليتس جو. طيب خلاص راح اصعد معك بس اذا متنا والله انت السبب. يلا امشي. لا يرمون علينا، اهجم عليهم اهجم، خذي اليمين يمين يمين. I'll take the back. يابا وغير افتهم شي يعني. Let's يلا go. خلاص مشينا بالكنيسة ناخذ Get in the كفر. room. دم Warm up. بطلنا مجال. اي هذا دم لا تاخذي لا. There's an ambush. شلون Play it افهمه safe. والله الدب العلاج. هيلب Spread out. اعطيني علاج. والله راح يروح التقييم بسببك. يلا خلص راح ارمي وحتى لو ما عندي علاج بس مقاوم. يابا ما افتهم شي من الانجليزي بس اعطيني العلاج هاي البيضة. طيب ما اريد علاج اعطيني طلق راح يخلص طلقي راح يخلص. Kill the ranged ones first. لا كلش فهمت شنو قصدك. اي صح يابا ما افتهم انجليزي اعطيني عتاد. ماكو عندي عتاد يا الله. خلاص هذا اخر امل. راح اتشكشك يمها بالكت تحس. حسي Focus on the boss. Go for the weakness. يابا هسه عربي ما تفتهمين. تشكشك ما تسمعين يا باص. وين اكو باص هنا؟ Enemy down. وين اريد اشوف منو يطلع وراش. ما اطلع انا. I'm going in. Let's go. ما اطلع ما عندي لا علاج ولا طلق. وين اروح؟ وين ليتس جو؟ Form up. Let's go. اذا ننسحب بين خالف اجي. اذا ما ننسحب ما اطلع. لا بوش ولا ما ادري شنو. لا عندي لا عتاد ولا Let's علاج. go. والله Form موتيني up. بالهورن. يلا جيت يلا شردي سحبي. سحبي وين رايحه؟ I'm going in. شنو ان؟ وين ان؟ ما تقولي لي راح اموت اقلها تقول لي ان. هي طار التقييم من وراك. راح اظل اتشكشك يمهم بلكي تسمعون ما عندي طلق وينقهرون. وين اوقفي. احب الانجليزي اوقفي. ابي خربت. خلي اروح اتشكشك يمهم بلكي ينقهرون علي ويخلوني عايش. علي كيفكم؟ كله من ورا هذا التيم مالتي الفاشل. سقط العدو. استلم بالاخير تقول سقط العدو. هو انا ميت تقول سقط العدو. راح العب بعد بس سولز سكواد بشرف.